zori le funoli ndiche kiti sazwa asusa ngapamukuru lasia mabia zanden marla hey cheki suma ibebu wazugo cheki supel ibebu wazugo susa ngapamukuru lasia mabia zanden larla hey cheki suma ibebu wazugo big was good. So sang a pancur lasia, my beers and then la. Hey, Jackie, so my baby was. Okay, Lola Kamza Kabia Kamila Bati GBC Radio Savannah Tamale Tapuro Kachampara Kayane Akul Bilsam Table Kawum Amfana Labra Shelton Yan Zanta Tian Tosme Zangpa coronavirus ka Daniela Amfana Yetora Halti Tituna Habela Tambore na Nonte Tono Betan Taswele Imal Nu Tambuna Tam Kale Mboltana Zotamale Nirba Dungan Naba Sonte Kate di Lala Azamanga Haja Azara Tele uninye langu shalom bole fon wakla the national president be de tungban ngone zolana obe tudu ngone kaja Haja Ajara Ishaq uninye tudu bol ngona fon wakama zolana katamale Haja Fati Baba Sabdo regional coordinating council ka wayina uninye environmental health officer zolampa te tudu boblongona yulumbo na Amadou Abdel Malik beba prekwami amwa manana yaw banaya yuri majina dala fiezo kate tumama chang vien yalanga to tule na namba maraba izasa maraba boya nata konyure okay tula haja te class na da haja te tosal la silmin dagban la da haja ne de obono de te pilagati ya to amana silmin to yalla nit bang nya na to de Bashira Aja Fatina Soma, Taypon non Shama. Aja, okay, to my yell shops, like a lady with a dagban labilla, can I toy? Okay, thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Alameen. Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Let me begin by saying a big thank you to Faith in Ghana platform with the support from Star Ghana Foundation. Faith in Ghana Alliance platform is made up of religious bodies in the country coming together to help solve some of the teething problems in the country. And these religious groups are the Office of the National Chief Imam, the Christian Council of Ghana, Caritas, which is a Christian organization, Federation of Muslim Women Associations in Ghana, FONWAG, and Ahmadiyya Mission Ghana, Meridas, another Christian organization. The Faith in Ghana Alliance platform has undertaken some projects nationally. To mention a few is I Shame Ghana, I Shame Corruption. This is a program that was carried out where school children were involved in fighting corruption and catching children young, to teach them and tell them the bad things about society. It's better to start with the school children. So that program has already gone through and is still ongoing because we want our children to know what corruption is and not to be corrupted, and also help fight corruption. And then we have ethics in vigilantism, which I would say it is at present it is a bit suspended because of coronavirus. And then what we are talking about today is to fight against coronavirus pandemic, or for that matter COVID-19 pandemic. The objective of this project by Star Ghana Foundation are to increase and improve on citizens' access to accurate, timely, inclusive and relevant information
on COVID-19 response action. The other objective is to support communities, NGOs, and other citizens groups develop and implement initiatives at local and national levels for supporting vulnerable groups and the implementation of national and local response plans. Another objective is to increase the transparency, responsiveness, and accountability of government and its relevant agencies to citizens around the development and implementation of COVID-19 response plans, including the utilization of resources. The last but not the least, to harvest, document, and share learning around COVID-19 responses. So this message is to let the people know, or listeners know, what is happening, and with FONWAG in the lead of the whole program. That is, FONWAG is also part of the alliance of faith groups in Ghana. So this is just a gist of what the program is about and those who are behind it. Okay. Tapuya pam kapai aja andang lah bershat tomata buat ni neliau gula dagban lebih. Okay, tu yang yel shel aja nak yel shel ma kanyam pumpu tu ko to yel zama tu kulian de onya no bo no pu kapai feed in Ghana platform na man ban tabson te pasta Ghana ka jingoma yan la feed in Ghana ngoma nyala lance bang bun palanzu adini lance balbo ka ba kana to song den no sham ka yel mosra dan betang ban ngona ka bu ka tale den yala adini lance kaman shalina ima chief imam de tumadu ka shalina adini dolo dane pombo she Christian Council of Ghana kana che de adini ya shang bazanyala dam pai lalan yale ka ban mamang lang ngoma fon wak nama bugazanya la bam pahdana la langsung ozang bana Ahmadiyya Mission Ghana ne zanyala bam biara na karako to kuliya na tiyam pumpume Faith in Ghana platform ngoma nyala bang toy soya pam karanyala da to sonde zang jande yala pam de bah bahande to the sakati for bambo shell corruption la ka la program baranya la den chana ne bambo shell bibie tale zang jande bambo shell vigilantism to sahango de lanyala bang to da pon kadama de sohe de to nyang tambo shell coronavirus na kulbe te bi hakon wala to la tumango de niya nyela kadama de lala sta Ghana son kar langda ka woni yale nya kadama de benyan non shamka blichin nan bambe tang ban ngona ka di la balden samse na rabbian lala sahama ne don kul samse na ba Michel zang pala la coronavirus ngoma polo ne to shanga dan dolle to lan yel shel pahnya la kadama de ne dun to lan son ya ne jangama lance tang ban ngo blichin ma lance banye bankul ban palanzuya kala tang ban ngona ye to shanga ban borner chang ven yela ngoma ta pahe niveau shabandi be nyande bi hakona karto song da ba zang jande tang ban ngona tang ban ne non sham guk ta man ka chan ta la nyel kar lang pang se den non sham ka bir kas biene te bi hakona den non sham ka la di wodan di zang jande gom dan te tum sa polo karza kul nendo polo ne lebgan samne ye to shanga don kul chana yela ne randam bahanyanga dan pahanye kaman tung ban ngon tan yam male tabune on kur bukata sham dan bahne nyanga nye den yan non sham kate bai ban shanga dan bian zang jantin yan non sham buham be nirban veye ye to shanga kate yan to zang la buham zang pa coronavirus bol tan yan non sham fata mang bai ka ole yer kadama de ne fon wa kanam man bang ban palan zuya na la Faith in Ghana alliance ngoma banan tabsona de pahesta Ghana ajana kul pumpu ay to ma shambra de Apa to pa ya to tiyan tampile ndang na chana bang haja ajra isa ba amale to shana ya kana cha ja fati sane
to chakam pa ka dama zongoti an ten tos la coronavirus ya to atama borna to tos ma zan jene ya to shanga dam biam biadan naka ni ro mal de ma so dam na tin ni ba se ne fiam panic ne ni ro na mal galm shanga be ya to shanga parla kar kane nta pa taw galam no um na ni zongo ka ya ne paso do o de bi no bi mal ka halo o ko harla sala ne so ko landa den na ma ka te tos la do so sun de la aja jara lam na sare anu lamma be na ta takala radio savana na today zamzam covid-19 ya chase de ya to gola dan piara de da mi andin ya jire ne dan ya yamangle to tian zone ti jilme ne to golagi jire kache yamangle non zo te sister aja rokaya wonya aja fati wonya ntase de ya to akpan mani nya shele okay man kul wuhre me tananya fon wak nama ban ponto ma ka jiwa jele ne tanya ne sanction shelton de faith in Ghana Alliance nam sani banan son city ka jiwa nan don okay no to pour ka parba ne ben nan sha de zanpi son sen kamten lan kana to bora buche kar patina okay ka to cheka la ba ma chen dan ko borsha ta puya pam ka patan sala la ka charge pa sa aja ta mala ikul fun ji to so de coronavirus ngo yo to cheka tanya zanjan de ni ro na mari to sha pa don agula ka tiyan no to ta por ka faran penglan nana tamlan nango yiko sano nang te otite yeda kata kanata shin pengo kalam pour zama tu kamza habal sa table ngumbe da ngumbe yel mo tue no vu mo de do dara ka mero ma kata shin ka izin pengo ka zamzam ne tagba ka ajiya zara na pun ya shelma ka zamzam ne tagba ga zankpa coronavirus fulo to coronavirus biya coronavirus bambuan yele nta ta punjin tanwo yele yetu agbalam tablam buara te de te kwera pulo kawula ka coronavirus barnira coronavirus yang banira di panim vo so malle kamre denin ya ben yent non social distancing la social distancing ma ka shele ay bimro way yele de ko yina o mi de mi bila ten yar ma kara yirna tenni tenwel de kan bu baage ne voxon malle karbana to luga so denen so ben yanta pa ante no na cibo ne ci yina tam fo matin yaay ne tin social distancing an ko yam param la yeto araka te de kat pier puni di pa che bo che lambane am boy zan pa coronavirus mo ka wula ka coronavirus mo niri malle wula ka sal nam nyero to coronavirus ma so malle anya ka shakaro ka be sando hali soy malle anya ko yi kyang no ti dabin ba ko di go laare no malmi no obibe ode o yidambie o mang malme de zo on kulanto an gar zamane hal soy malle to ngun ko to kulmre ya to ashele to somi malle karnya la betbo mo ko bang o bintu ko pang mamang ba pamal la la tanima ama di chama ka bi hare nirba dabiam zang pan coronavirus yi gbaga ayan pimi di gbaga den to nan kapi ama kaso kam inyandi tama nirba pangda to coronavirus nirba pamlanji akaya na coronavirus ni de mala tim kada biam inya dendena tenji tamshen ngo bana tabibi bangda bana buarla da timmashi bana beto nyara timma bana beto nyara timma zodin sukati ne case management be manager la case ma management ma nyala wula pumpo ba katim tim yakaza den yanzan anta doroma ama be lirmin nyanya doroma na mal nirma bambon lenyo yel mursarle o yel mursarle nyala wula do so min bienam fu melo nyu ana do korle o pum mala nyu ana doro so den yita karade yan yixla nyu ana doro pai o pum mala o asma
di kana de yiksala asma ngo pai o pum mala o BP di kana de yiksala BP ngo pai to de sa kab tabibi bangde ma be ashibtan ma kab manager la dor bambara shel din de pumbe onan banana la dinin yaba tatab banglama de kat de kama tilambo shawkanat yani ni coronavirus ni black tea na ya kuli sa sa shi male ni ka nyu black tea ka tin diyanam to yarle ama debe tabi be bang de basane ka bazang le tese le nyanya enya chir nyu black tea ma asbashi din yala din na bangle debe nang lala to shabaya ni coronavirus yikul kana ni yatim na yi kul nung yatim demi na bi keta bi bang na banu ne katishiriya ne tete diptable kama lala du timmo de nyala den de tabe lala dorongo bayan nyanga shabiya ne di kul baso ni ko nan nyimsa parmo mu'u kar kore ko nyelle ngre nyelbe ma nyala den de table nyimsa tabre duarte ama kana coronavirus dezo biti lihraten lih yala jen yalanga be yarla muna ama kal bitabi bi bangda ne zang shanga zang ndi nang la hal nda wu me ka so yana pakale ne bi kul mala so ne ko nyela ga pakale ne bi ayne ne ko nyu jirga butasla tin nyu jirga butawun tamne den ne maza mbachane di table biara puni dezo nyamu wumle kazang le nyuro baraka nyer nyu akayena ani nyimuna nyimel coronavirus tim dim solo ayu handla ma do so na bayina yel ni ditilabo to so na bayina yel ditilabo bi nyim mang na banyel ma nta ya ay zang la la balma antir nirba dingala yel muxsar la tin salna ma do mi an yarma ay yel ma kaso dile table carte tum disa atu barna bizo de barna nam zoya do ti yang wum coronavirus la bale tin pang yetim manga kat nangula kat gbagi disease control nim male la bale shele nzang de tete tre de wum de media yetwa yela la bale sabraba shanga bien pala yela kat de wum de be yetwa be so kulijinia inde in kyang gele ka kanati ya ngum malaratim malatim manir ba ala ko tebe kanse pe kanya nyami bo shel da bien ka jama ani man yarpa aja bo meto law yule de ni reba film bu na galam bu ma bula ka tiya nan karce dama don to baso kambe kala nyale to coronavirus abu haya ni reba film bu na galam bu ma ni reba yale ni coronavirus ma de film bu de galami ma soy kul malangin da muro soy kul malangin da muro to soy kul malangin da muro ma anto muro ka doctor na ma ba na martaba ma dingala ayan po ba man sham ka to muro ka sungo do me ay bu sungo wula ko yen nan yina da fune nyine nyamu yen sungo ko to yina lala durongo ma fune to din lam pai kali nyenya coronavirus ay pier kama so malle kaya ni orda ba shaji to orda ba shaji ma anyungo shabu sir mo baba na ba bang na rulo no yong na malle ayon wulli malle ma so oyon wulli malle ma do din ma za hanyala yel mu'sara zam tinirba taratuna ta'ala jahuma do la ba tirbatiya kama ayum la bale kaba dire table jande nyinde zangala tumtuma do me damu akul yele folonna yilma azabi en sala yilma ha so bi kulan pe yilma na ba so bi pe yilma na bi en gba go me amadi pasha ande de ande unyer la shamla kala la nyale stigmatization ma din na kubala di malsu kama du karmala misale ko payina in changdane baka arome to kan wani malama duwa ma karmala duwa ma mi bi a shiftene bi o bi yinga ka yin karo o mi ma yenu onan wula
din yan nan shem yela wula kele ka te yusre bin shanga din yan popte Naam. ka to kuto de ku yete biye kar ko paati Naam. din nan ma ka te yani yikpanga yimanga Okay. to dan ka biyar tabibi bang da biyale ni kama paaba min be di gbaso paaba min be ma banka beto en filinda beto filinda ba pam zang pa ngardaba do me duo nguna din to nang baka ngum bayina ama o pa amino be ban kulan to jin be zamane be mi kulan to kyamte daban sha'o hal be kulan to jam na betaba suna yilbe amle yilka ban kyang bagang da ba me be sang da ba me un ku to ku shebe sha'o o shebe sha'o no yida mal zo ni ogba male ama din ka to ku yarma ti zan nu pa abne ciwo ma afiyan yalanga en piete biabone din yala ben sha'a din yande din yan nsonte din yan sonte de zo te pante man afiyan yalanga ka coronavirus dim dianma hal shabiya ne da bahar dagba ma biye musulen ma no coronavirus da bahar musul dagba biye musulen ma coronavirus mo mi ka gilma ne sala kasil mi su kon ko kara de bahara brayane ay ne gana ne ko to pana ne tulim ma yaaya ne re je tulim de jabambo amata nimblin yele lan labnya katin lan labnya ma dinan tunitin nan da tumnitin la'anna ya tin yanya mun le malle kata check-up o kyang tabibi bang da san ka patebo amati san wo pa no be to nyam din danan ka yinala sora ma kayana ne to mala ki san ma to nan la de yeza ka kan tan mago no bla ka jimira ko zan nan ko do ne to yilma azanya ko na nan ton kana ya to mai san ma me ne bo dalere ka yango dabba ban kulnya dabma ka be zang min ba duane to o min bani yan duan ma anyo den to loba di loba wula ko yan nan halo min o yibe duan ba on bo dalere shele den yan nan ko mi ka doro ngo paso do zo sambo be galambu ma den yala ben piene zang titi tin yan nan sha de tumna timalla bal suma har wum lillah bal suma den yan to cheka nin salnima ka ban karama de hal coronavirus malso on wo kayan ta ma on wo kayan ta lamma kar ku pani ngumbongo karami kulan yina wasani ka tabibi bangda ba ma na tabro hal ko to pang kalab o yangna jande tinde sangdo te bom la dalir karanya la karama de doroma de loso dem hal tabibi bangda ba ma bang baye zamo ko na bang ba ko ci ko kuliyanga chama tin balle bungo ma di malso be jende yina folone kashale en yina kapta zamma kam bang na malle be yan sang de lam pa menen be en bi kulan to yina be yu harome we ko ba mala coronavirus de loga okay aja kan lamna san ya ti yar ya to shil ma dan male ya pam ay yulen ti yar kama shabiyan ne dan timbongo dan payal mangala ka ya dama de de tabla ka dama de tanin yele kalan chan ya de tetap filmu na galma ti yul te wamanin yamma polo kaman paban be kam de to na da kaman so bien ben ya fil no zol de tum sholo kulan to ula kati nan to se ti solo kar mon ma balaga kadama di ben nan lala de nan ta zabo manan yamma yal mangle aile paban be bana coronavirus den hande bappa wamman wula en tule den yala doyi kan ka chupa tan jama shele doyi kan ka chupa be ma ne dir wahala shele na bamma ma suno leba yikbera so yidanda kan kace ka o yida na maya na ne doy kulam kan kace de o pan wo be ne de na mayel na min yafalma na mayel na min yafalma to rezo coronavirus dan na handa pa na be jam nyama on de ken dala o kulan to kyanda ba san do me bata to la nubla hay so yebe nyuba ka ta sen wasan da o aba mi pa ngoma mun kulishin ba olan yan pasi yelo ko abamiyo ko gidana malala mo dil arma ko bamma mo bamma man malami kabci woni mama da banki woni mama da ma o yan nan wula kuna yanga nta di kanyu da ma wori kyamu no to kwa ka kuna ta di kanyu kap dina le melso kare gba so yidana ka do pa
maa ni din shɛɣu din lan yɛn naham paɣa maa ban yɛn bihi la yulibila diri nyɛla bi haai la duu biɛni wula ka bi yɛn niŋ ti la to yo bi kula n tooi yo duu maa zuɣu a nya ka yili lan ti yɛn ni bi yim ka chɛ o duu ka o zaŋ bihi ŋɔ maa kuli o ti zoro yiŋa ka bi ti yɛn ni o bihi biɛla n ŋɔ shikuru fiisi bi laɣa dira bi bumbɔnima din nahandila paɣaba ŋɔ mini bihi ŋɔ ajan na kul biɛla to tin yuni ŋɔ yaa bole yɛn sɔŋti dama so kam mala kaman tin yɛli yɛtɔɣa shɛŋa din pa yɛlimaŋli zaŋ kpari polo ŋɔ bole yɛn sɔŋti ka ti tooi vuuti maŋ ka che tin kali yɛtɔɣa shɛŋa ŋɔ zaasa zaŋ kpa din yɛn vuuti ka che lala bini ŋɔ n daam ti yim tabi saŋbu ni to n daam bala ti yim tabi saŋbu ni kan ni ku yɛlima tabi saŋbu maa di nyɛla binshɛli din nyɛ zaɣ karili titi ka yi tabi dabiɛm kpɛhabu ni bi kpɛharila tabi dabiɛm hoi nyini n bala bio bia mini o kpee n diɛmdi ka o kpee yuli maa hoi nyini n bala bio o niŋ o hoi nyini n bala maa di saha ŋun bala la bi che o ko kɛŋ ti ʒiya o konkoni kuli ʒiya la di konkoni to chɛ ka doro yiɣisi gba di kon to chɛ ka doro shɛli din di bi mali o maa kari yiɣisi coronavirus ŋɔ mi di dalir dolila wula di dalir dolila hali di yi gbaa so ka o di pun ka dɔri bihi shɛŋa o niŋ gbina ni di tibbu balimi amma ko lahabali din lam diri nyɛla wula ti kpaŋ ti maŋa n lihi nyɛba a yi nyɛ o nyin bɔhim o dim be shɛm a sɔŋsim ni nyɛ shɛli ka a zaŋ sɔŋ o di chiwo ka yɛ ni coronavirus mali o zuɣu o kpima o nyɛla bukata ti ninsalinima o nabi yiɣisi zuɣu din lan pahi ti lɛm tabi baŋsim silmiinsi yɛrila ni education ti lɛm tabi baŋsim zaŋ kpa coronavirus polo di pa shɛli tin yɛri ŋɔ maa so ka radio bee so ŋun na be shɛli polo ha o bi tooi wum tin yɛri ŋɔ maa amaa di niŋya ka nyɛ wum an wum maa ka biɛɣisa neegi ka a tooi di so fiila a lihi o la baŋsim maa a kpaŋsila o suhu maa dabiɛm shɛli din di yɛn malo maa dabiɛm maa bi lan yɛn malo vi shɛli din di yɛn malo la vi maa bi yɛn malo tin lan yɛn niŋ shɛm nyɛla wula ti kpaŋ ti maŋ viɛnyɛliŋa ka ti kana ashibiti ni ka bi ti tɛɛsiti a yi kpahan ti baŋ ni coronavirus mala bie dɔri shɛli mala ka a bi tooi kpaham baŋli a ku tooi baŋli dini n bala ka ʒi a yiŋa kɔhigu ŋun daa pun biɛni mi ka nyɔkurugu pun biɛni ka fiɛɣu pun biɛni din nim maa zaara pun biɛni mi ka coronavirus n kana ka din pili to amaa a yi lee ti nyɛ ka di ŋmanila di kpɛrila yɔɣu nyin niŋ wula nyin kpaŋ maa maŋa chɛŋ ka bi ti zahama amaa pirinla tin siŋdi tabila zuɣu shɛba jɛni o vuhi o zuɣu yina ka bi ti zaham o ka ti shɛli nyɛla dini n bala an nyɛ ka o sɔɣara ka lala maa zuɣu o n tooi zaŋli gba n lɔhi ninvuɣu bɔbigu shɛli bandi bi mi di zuɣu di tumi ni ti yina nyɛ ŋun ti kpaham baŋ kama o doro shɛli din mali ma o zuɣu n yi malila n nyɔɣuni doro ka kɔhindi buyi biɛhi ayi ni meebi di pa shɛli n yi kɔhim asiba na a wuntaŋ pula ka n lan kɔhim ka zuɣu ka ti ʒiya ka a kuli kɔhim halli n tibila miya kɔhingu soli ka di gbaaga a lɔngila ŋɔ n gbubi ʒiya ka a ku tooi voli binshaɣu a mi ku tooi di n ti di gbaaga a nyɔɣu ŋɔ n muɣurili chɛna di tumi naa chɛŋ ka bi ti zahima hali nyɛ ŋun be o yiŋa kpaŋsimi o ni o kpɛm ka bi ti zahima ti puya pam ka paɣa maa ti na kuli biɛni di niŋ ka yɛli nyɛli gbaa ti GBC radio savana n bɔŋɔ maa tamali ka ti la yɛra ka dama de tima bihi n nyɛ ban tin fɔn wa kaman de laɣim shɛŋa n gbi kpalan zuya ka lala ʒi ŋɔ maa ti o ʒiini ŋɔ maa ka ti dira alisama zaŋ jɛndi de coronavirus yɛtɔɣa pam be dinni ti ʒi nɛli ni ka ti nyɛla ban bɔri ni ti tuhi ndi n faali bahi ka ti la yɛra ka dama de lala ʒi ŋɔ maa fɔn wa kan gbini kpalan zuya ni Faith in Ghana Alliance ka di nyɛla Star Ghana gba zaa nyɛla ban timba nu ka ti ʒini lala ʒima ti yɛni di tuo bela pahi tin chɛ ka a timti nuuna zaŋ jɛndi di ti ʒi maa polo to a ʒɛn labina ka chaɣa ti nyɛ a ʒɛ tili ni labina sana a mali biɛla naa pahi tin an kuli kpahin yɛtɔɣa shɛli zaŋ kpa lala coronavirus ŋɔ ka zaŋ pahi ma na bɔri ni laba a ʒiya fa ti sani ka ti nyɛ lala de coronavirus ŋɔ ti kali yɛla pam la a yɛni ti tɔɣasim tim taba kaman a yi mali baŋsim ŋun dini ka ti yɛn deeri ka chɛri ŋun dini dama baŋsim ŋɔ so n tooi le baŋsim naa nyim kpa kahali to din zuɣu kan di pun yɛlima baŋsim maa nyɛla wula nyɛ ŋun yɛn laafiyɛ baŋsim jaandi di chɛŋ ti nyɛ chɛchɛ baribi fiila ti wulila chɛchɛ baribi fiila zaŋ kuna naa ti yɛli so a bi dihili tabili a wum lahabali maa yɛ polo ka
World Health Organization mi yina ndi le table yeli yel mang la shirnyale ya pour ka disease control nim yina Center for Disease Control nim yina ndi le table ne kama yel mang la shirnyale dinya ke barba fila ka kyang to wumle ka ta yarne kama pa kalo nda ko biya yam na ka so ka tin yel ma we duro mo we kavon we ko to ba de we alovil we nyavil malan ka lo bajira nan karazu ko ali an karazu ko ali dra kana we nyang bi la dra ko ma kon nda pa to din kan lezen ka yel karamdo coronavirus din yela bin shere din ne to gbanira ama kamin ya bin shatin ne to ta man ka but ka jele coronavirus di pela amin yirdi ji akardi baga kala la nyele ama tamam manga ayen ta mang sham onyen to mang sham madin ji oti yo hanan du ko to nye bi na ya arun duang to ti din ka ti ne so kan pom onwele ai po ba anwel mi na anyi ai malle de ko to luma ngai pobi ai malle de ko to luma anya la bi so la bala mo ma la bala ke barba fila kan ko yarma mani ti yan wum fila te matam bi fong na mata zami taba so bien ka bi ai ko ne po mo kan won merganda tembi ba ta fong ne kala ni ma te yel yeto ama ka rishin ti na yel nakle okay ama asan zan ni bien kan won kun ba jere do won dilen na hal ko to zoge jirma ba milo okay to ama shabiyane banguna dia kan banti ba kike barba fila den to din yo ben to yan so piya karla mana ne do ti yan die la habal ma den lo shepo den tunata diele kana zang le nan wula na zang le let ba tenan ba ala ai wum la habale on to yela kike barba fila ngora ben to ya dia kam to wum de le ama o yela de tumina nan wula de tumina ba jahal man tan kale nyanya yel mang la bi oben ma fune bi yel mang la kane kana zang le yina are be zang ke barba fila ma ya to chap na ma ta wum le pam zang par pulo kamam ba mu na tirte na tir nang de shanga tir nang so la yel ma ko be mago na ai we manu pa o mai karakin mo ya to aba anya yo we manu pa o ai karakin mo ya to aba we ai we ajiya we karakin mo ya to aba tan mu kara ma yula ma coronavirus mo yikro shikara ki o mi shi pasar bla o mi shi pa fiale o mi shi pa yura biso pa mama ta ma mina be ka kiale na yidana okay haja tele amal shel na pa zang pa tungkul zam shel ma ang pa shel zang pa coronavirus mo pulo ka zang biela pa kanan la baje fatisan to po ya ka pa ni de mal biela shel na pa do men yala she sola soro nam netaba do mi so coronavirus kana tuma pam sanya boye ne bo pam tumane me dongo wona bia tumane mzang de bia na zumo wona bia yengma anyongo malan kane dun don ya bia wala to din ye domestic violence to domestic violence ma katun sura kama tene pasoro ne taba ka dite pagunga ma ka to bantin ya nunsham do shatin ya nunsham ka su do dia dundong di palala de ma su sango pam de ma bi ni chan sukuru de bi ni na mo kulo su su ko ya le bi yon wanye yalle o tena ma kuma ba ke ko ba tera ni kumalo do wa yina ni o banjo ko kare ka pawa ya to malor ka chanda karinya he do ya chamba do so na woni o fam te ba aga to puya pam ka pai aja to mane passion yala bun yala tanan to de zal se shalban zal no tabo no le pobo to pensanle to jamle ti pansele dan ka ti ya ta zon amma ti be pansele kan yana ai de katamale de kache de tenon la je wa karnya la tamale okay dan so kan pense nous pardon ko nyele nous le pobo dan so manan ba shelba ta puya pam ka pa yel mang la ka yel ma dama ba yen ne de non kulnya de yel pa numa aja numa pa mala tam parle sham to
numa paɣaba maa ma nda yɛlla ka de ka so lahati yan boye ba ni bi kuli yan di saɣam o di yɛn no chɛm ti paɣa nu ka o di chɛŋ bin yɛri min nu hani zaŋ bi nangban tim luɣushɛli polo ka niŋ paɣa ka bi paɣa ka kom maa kuli sabigi hali ti ŋmanila bi tola sala jahannam dini la din ni ka o daa bii maa bahi no chɛm ti paɣa o nu bii maa yi chɛŋ o yaala daɣari maa maa n pahi ara yi nyɛ ka bi zaŋ bindirigu yina bi zaŋla kosuri bɔɣati n tooi kom na ti zali sambanni ni dabba maa paɣam bi nuu o yila puuni na ka a tooi kom maa ti zaŋ zali o mini o tabi ʒiya maa ka ŋun bɔŋɔ pahi di ti ŋmanila bi toola ŋam niŋ bɔɣati maa ni ka bi na kuli paɣara lala maa ninvuɣu so ŋun tuu paɣala o konkoonde n pahi ban kpalim maa ban so bi paɣa bi nuu din zuɣu ti kpaŋdila sokam zaaha kpaŋ maa man ka a nyɛ nuu paɣa bi ni chibo bini maa n zali a yiŋ sambanni a ga toosu gbuni bee a yiŋ dundɔŋni ti boonli la no ka pahi di ka laɣari shɛba yɛ ni n'o kala pɔmpi ni pɔmpi maa kpalam kɔbisuya pɔi ni pihi ni nyɛli ni ko yɛn da bɔɣati ka lala galiŋ maa kɔbiga ni pihi no n nyɛ galiŋ maa hali naa yuwa gbaa ku chɛŋ gba so ni daa kɔbiga ka a nyɛ galiŋ maa n paɣa paɣali viɛnyɛlinga n bɔ mii golli n bɔ da yaɣasa ka bɔ da shɛli puli pali n zaŋ dɔɣu maa tu galiŋ maa tu dinni ka zaŋ dɔ shɛli sɔŋ tiŋa n zaŋ mii gɔhi dɔɣu ŋɔ n ti gɔhi galiŋ maa ka no ka pahi nyɛma naa zuɣu dini viɛliga fo n pi shɛŋa ti mali paɣa ŋɔ ti boonli la tipi tab ka dagbanli ka ti boonli no ka pahi anuu bi yɛn shɛli ka paɣa anu ka di yi ama nyɛma hali so yi ŋmɛli pɔmpi maa ka a kaŋ ti ŋmɛli gba di la ayi bi paɣa pɔmpi maa viɛnyɛla gba dini la laaga anu ni tɔri zuɣu ti yuya ni no ka paɣa so ŋun yɛn ni yaa ni ŋun zaŋla jiŋlaa pahara man nini bi taɣali bɔm no ka paɣa maa zala a yiŋa ka a nyɛ a yiŋ bihi ni suhi ni yɛn maa shɛm shikuru bihi maa mi zaa ti gilimi ti bi chɛ shikuru bihi maa foi ka covid-19 na yi kana ti ni daa kpaŋsila nuu paɣabu ni chibo hali ka ti regional chef coordinator madam benedicta kafari ora zalla cike nin ma ti kyan shukuru shel kamza ha ka cike ma ta kanu pa abana cibo bani ma no ka pa ma tun kpang ban man ko nin le poi ka ta na ngala dama bara kpang la ban ma be pips puni be zang sapta tuma zang pa danne de zo shukuru bil kamila wanyan nan sham anya no ka pa ma aja azara tele de pun yele yetu ashel kam wannan pa danne sulema aidan de tumla tumo me bilan tumda on blan tum ngoma bi ma mi nadi jai niege ki miata pata covid-19 ti na ma ka jimale da ma yi kurgo iyanin ko ba yel taba yi kurgo bin sha kam za hanzan yel taba da covid-19 mun yela bin sha dan yangar ama pa no yi dan nan yela ban yan jani da zo tin nan su'lo na taba bi la tara yi ba halle domi covid-19 mun ma yangar ba ka ta bi ma zo nan ta yi ba bi ma yɛla noon di bindirgu di mi na kani ka a yi o yaa tali zanye ku ʒiya dibi yɛla n bɔra mari ku sɔŋti di zuɣu ti kpaŋ ti maŋa nuu paɣabu ni chibo maa a yɛn paɣa nuu ninkpaŋ maa maŋa ka a niŋ chibo viɛnyɛlinga n niŋ a nuu ni ka ŋmuri a nuu maa ŋmuri a nu bihi nyinyahi la puuni hali so a min nyɛ so nyinyahi naanzu ka di ŋmanila de n bi mini yɛn bolli shɛm di ŋmanila sulibi nyinyahi ka daɣari din kpɛn shɛbi dini maa a ni paɣali binshaɣu ka mari ku yi di zuɣu a yi baŋ naa ku tooi luɣusiri a nyinyahi maa saha kam nyin ŋmahanli ka di nyɛ nyinye jihijihi din yɛn chɛ ka a yi ti yɛn nani ka a nan nubi lɔɣu ŋɔ maa n lahi nubihi maa tam nu din bala ŋɔ puuni n soli n lan lahi nudirigu ŋɔ gba tam n soli ka gbaa nubi lɔɣu ŋɔ n nani ka gbaa nubi lɔɣu ŋɔ n nani din ka bi yɛli ni a paɣa maa nuu ni chibo ni at least 20 minutes under running water 20 seconds 20 seconds under running water ni seconds ban pishi maa kaman top pishi de ba minti ba minti ba so bon ta ko to pale sister seconds 1 minute so kapten ne minti yinga ko na pale 20 seconds aba kate ne nu pa ba ki wa we ayo kai we yi mal so okay ni pa mari ya to atira da zo din ka mai agbanya la taba ka gwa na azan ya to shele de adie bansum shele aje na be tu wana to bolte katanya nya buah shele 0500278110 katanya dum na so fon dura katanya ngule ba hello na dum solo ni mo ya ka bonte ayule
ne bambla o babo mahna tumda to dan kele nda kwa ya so tamare o mana tamare ba shi ya ba so ta ba ta ko na ba ni ko to lo ma ta o be ya ma kalun zo dum ba la ta bi ya ta ba tu de la ma ya a to lo ma ka ni ama ni kuma ma tapaya babo hana ni pul kan nungu mama wallahi and stay at home to pensa yan jinbo ka chechen de yiran agora to bolsa na dum sula yulle ya ka bonte dum so ya suedu mo sampala sedu sampala to sedu to unda no puedo tan capaz tutela su banda madre ya no to hacer no me no puedo la vecha the banda madre yo shema que va y the software the advice y la oriane ce harka ma ne ko kamile ne bisha bene kala binya da tima ka ta no timba bisha pambene we will have maybe bishop trial bisha na banya kama shirto to mbe to ndo ka de tale kile ka de nyele ma ka why not kan ni bunne tare ba hanka na la ba yarma da ta turu sabel pulongo why not ka will have the ni bishop banku na in charge ni bele la ba yarma ko to trial ga ba yarma ala piano de na so ta ka nyara tingo no mami bambia fukum sinu shana ban bi ma la viho chana tan yel shal ngwan yela so di yel la ka ban non viho ka zanga mantile zagla da yel shon yel mangla nyala ma ban non viho shale ka zanga mantile dit pala la lurta talaka luma okay ta pa hello anola na captain ba ja fo na tayele captain ba ja fo tomda go la na truma ya naam bejaran ka la dam ya pam naam tuli to ko ale kon na dam je yang ko ko ti jai oh so now to da yi tiblela ko pa e ko par ko ta pe de ya ne ya ko la ma da na do ta ta table okay ko ti ya du tin ba ulala kable le tin ba kana mo pambaza ka tigul la ma shi ni la ma yi kitan ban wone ni ka tin boye ta pa amen to pa ka panan yera da ba men so da sa ka tin ya ko hello anola na dim sola yule ya ka bon to go soro gushena mo ku mo kyan sa gushena okay to umda de men ya san pa ne madame ne ba te za ja du na pa ko na ya ba du ne na yule ne na mo na de ni na pa ma ko cheni te za na pa ra nu ma do be ti na san man je te kirmu ya de ba ta yule ko ti to ko ma ci bi shaya ya za pa ma yala ci wa ba ye te ci wo kam na to pa la ne ji o ba di sa mi ya security di lo shela ni na da mi ku nya ka ba ye ku ye wo hara ma ka ban kana example man ka fu bi ne ka kana ka ni ye ba wo pa mo ko para ko ce ba ta pa wo no ne bi lo shela ni na ne ha ni ni ba ni mo za kan la ni na e ta ta ko ni ta sa ka ka ba ye ba da pa ka ama ta ba ne ku ne ka ko shela ni wala ni ana ni ba di ya ta security na ba ba mo no ko pa okay ni kurso ba ye ni ye to ke mala mo so ta pa ya ni ba ta la jande na ka ba yi pa sun ji ba ka ba ko ba in ti mo pa ma ka ba na ka ma ne bin yi ma ka so ka ba yi ma ta mamma zo ta pa ya ka pa gushena ame ta ko to ni ho you know la sa pa ta sama blangalse da simsima na ti sika qur'ani na so da shi sa hello anola na dim sola yule ya ka bonte bambla nyaqsi okay nyaqsi to umda
Dinula. Hello. Aku kolma di bayira. Naam. Naam. Oh, okay. Terpaya. Okay. Lato poni ko yuno pa ko to minti yine kala exam mintai inde qualify. Agbanto bolt na katanya 050027. Okay, check. Hello. Adim so to ko entara minti yina ayul ne yakabo onton. Na adim so la ayul ne yakabo onte. Adam bo kambo nana. Adam to mla. Tanu kumbale jabi di bo afia nambo anyala turuma tepian ma tuya yar kandi tepian jame lan ma ya nirtimma na wura kana wad mambra ya najana na la nirtimma ka Kagana ko. Jana nirtimma na ka nirtimma na ka ban kwan ma tibo ka duma tebrwa. Okay, ta puya pam ka pai. Okay, ban manager lo de to bo yele jakam. Aja na pilo de yele. Romar ni sham yela to nang ban shahadan mala so yale mala ka ta so yale tima unum ja ma duro ngo dum bien piano banane. Daga karyan na ha ka nang bana to ha ka duro mai ti to. Okay, ta sama plan ya aja party. Kan kana san ka apul yel jela. To man minti yin. Ai ami ko man de jela yele bo. Sama. To de de bang songo yi bembela bo mahna o ye ni te pam dia ne te yu handla taba yel mangle kan ne fu yel ma so bien hay won to pa won wa ka yu handle o taba man fu yel ne shab dia bay malaki ke barba fila tere do ke barba fila ma de afa sere san pala o ye ni de ne te tesam nirba nirba pam bien bay o pran lo ti kyang te teso ka o ti kyang te teso man kar ngeden zo o ge kende dom wo kyang te teso ka tin yedna de aya nyam ka sangbu be ben bon ma kar kan da ben zo ka ti yana so kan pang mo manga kele ye nirba sangbu kar ke ka da biam bahar nirba zang para polo ama ka tile ta art manga de captain bawa o yele ni ge be la gana gebe garata zana tuhurlume to na wonne chakate de gar kyanka chete de emba gushena kumbungu ko baye kumbun chanja ko mami yen yelma na nu pa na kiba ma fiela na ma gwamnati tila kom free ama nirba pam na bien ka gene ba do nyamun kam bal sa table jande pang manga je yanga bisin table ka bang na karam de doroma nyama de kajilman ni salwo de ba dole amaliya bi amal bambo de dole di yang bala be to zo sahawo ya pula fon wa kana ma de zo sahawo za da pula fon wa kana ma azara mini aja tele na nga barka ni yo organization man ban kam za hazan bin wutum na katinye shi mu ma shin mu ma ta pura ba ka parba bambo kansa wala ki de wala ma faith Ghana Faith Alliance. Faith in Alliance. The Power Faith Alliance. Kam arba darata ma. To ko to puba. Bisa kulin yakka wuntang jal purna. Tanan nang ba bombo ba tale. Aya tele ko za mi ti yin tlaka sa. Awai ya shel bahi pu ma pu na kan ti cha ta sa ma lan ka. Ni azan shel nala command a message. I'll just speak it in English. Okay, this message is courtesy of Funwak. Okay. In partnership with Faith in Ghana Alliance, with funding support from Star Ghana Foundation. The puya pam kam pa cheka sahaya satiti. Yo umsha pukol ba nya Hajia Azara Teli, monia national president for Funwak. Kache tudungona Funwak ma bazasa president Hajia Ajira Isahaka. Kache Hajia Fatih Baba Sabdo, deputy regional environmental health officer. Mayulum bona Amadu Abdul Malik kwami amu amane nana yao seidu bana yul majina dala fezo pika sahaya satiti na on so
Susan Pankur la sia, Mabia Zandan la. Hey, Jackie Suma, baby was a go. And Jackie Super, baby was a go. And Susan Pankur la sia, Mabia Zandan la. Hey, Jackie Suma, baby was a go. And Jackie Super, baby was a go. Tama nyana nangi mwana de punkula nani lai iya buna makate wula kama kulu bwanti sela alibu mani bana me wontanganya naganga somana yade na yele dunia sugula na kunya mabargo na dagbang sana dale